Ah. Oo nga! Putangin ang kulit! 1-0! Bigay nila sa kanya. Para sa akin lang kukunin niya. Yan! Ganyan ka! Bomba! Uwi na kayo? Zero. Na. Pwede may gawin niya ng bilis siya. Haba kasi. Hindi siya nakabot ano. Hindi na. Para si Isaac gusto eh. Oh. Sa ilalim na yung naka-orange. Oo. Lalo dati yung nakakondisyon yan. Kaya kondisyon. Nasa mo siya sa akin. Oo. Nakukuha nun eh. 3-1! Batang Mandaluyong yun eh. Pumayat nga eh. Undersize eh, no? Nasa malon. Rito! Nice shot! Nakakapok kaya. Diretso pa naman. Good! Isa kulang, isang lagpas. Galing po.
All three. All three, all three. For three. All four. Ingat, ingat. Thank you. Ingat kayo. All four. Boss, ingat. Five, four. Tapos. Tira. All five. Mahaba yun eh. Mahaba. All five.
7-5. Seven, six. Gusto nyo, inaantok na ako. Wala naman eh. Seven, six. Eight, six. Change, change. 06. 6. Zero, six. Sige lang, tapos kami naman. Ito sa kanya, bali 400 na lang ibibigay ko sa'yo. 300 na sa dito. Yeah. Tapos ito yung nasa dito. 300. Susunod na yung supply. So 981, 981 683, 683 50, 85. 85. Ano lang? Tang laro ka. Tan ka, gusto mo maglaro, Tan? O, ikaw na, Tong. Okay na. Sunod ulit.
On. Ingat, ingat. Two seven, ha? 2-7. Tinanggi na nga ni Simon eh. Ano yan? Sarili? Sarili.
Three nine. Three zero. Kayo. Four zero. Five zero. $100 lang. Ano, solo? Atapa ka, pre? Atapa ka? Five two. Five three. Seven three. 7-3 lang, gago. 7-3. 7-3. Seven four. Nice drive. 7-5.
9-6. All 7. Eight, 7. Nine, 7. Tira, libre. All 9. Ay, buta. Nine, 7.